बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत से असला शरई में वो मुराद अजीम आलिशान बाग है जो बेशुमार नेमतों के लिए हुए आलम आखिरत में नेककारों के लिए मखसूस है और आज नजरों से मस्तूर है। इसका नाम जन्नत या तो इसलिए पड़ा कि वो दुनिया के बागों की तरह है, को मुशाहबत से बहुत दूर सही, या इसलिए कि उसकी नेमतें अभी भी मस्तूर हैं। वो बाग जिसके मुतालिक अनबिया की तालीमात पर ईमान लाकर नेक और अच्छे काम करने वालों को खुशखबरी दी गई है, ये ऐसा हसीन और खूबसूरत बाग है जिसकी कोई मिसाल नहीं। ये मकाम मरने के बाद क़यामत के दिन उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने दुनिया में ईमान लाकर नेक और अच्छे काम किए। कुरान मजीद ने जन्नत की तारीफ की है कि इसमें नहरें बहती होंगी, आलिशान इमारतें होंगी, खिदमत के लिए हूर और गुलमान मिलेंगे, इंसान की तमाम जायज़ ख्वाहिशें पूरी होंगी और लोग अमन और चैन की ज़िंदगी बसर करेंगे। जन्नत की नहरों में से ज़्यादा मशहूर कौसर तरतवील हैं। कहा जाता है इनमें जो पानी बहेगा वो शहद और दूध जैसा होगा। इसको शराब तोहर पीने की पाकीज़ा शह कहा गया है। कुरान में नहरों की तादाद का कोई जिक्र नहीं। कौसर के मुतालिक बाज़ उलमा का ख्याल ये है कि वो नहर नहीं बल्कि हौज़ है। क़यामत के दिन नेक लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों कौसर का पानी पिएंगे, इसीलिए हुजूर को साक़ी कौसर भी कहते हैं। कुरान पाक में एक ऐसी सूरत कौसर भी है। जन्नत का आला तरीन नेमत खुदा का दीदार भी होगा। यही वो मकाम है जहाँ से आदम और हव्वा को आजमाइश के लिए निकाला गया था। जन्नत के मनाज़िर के बारे में कुरान पाक और अहदीस में तफसील से बयान किया गया है। जन्नत एक ऐसी जगह है जो अल्लाह ताला की रहमत और अता का मरकज़ है। जन्नत के मनाज़िर में शामिल हैं जन्नत में खुशबूदार फूलों और दरख्तों से भरे हुए बागात होंगे और जन्नत के बागात जो उनके लिए तैयार किए गए हैं उनमें नहरें भी हैं बहती होंगी और उनमें उनके लिए हर किस्म की चीज़ें होंगी। जन्नत में धनीदार नदियाँ बहती होंगी। जन्नत में दूध, शहद और पानी बहता होगा। जन्नत में रहने वाले सफ़ेद और सब्ज़ रेशमी कपड़े पहने हुए होंगे। जन्नत में सोने और चांदी के बर्तन होंगे जिनमें खाना और मशरूबात पेश किए जाएंगे। जन्नत में हूरों और गुलमानों की खिदमत हासिल होगी जो जन्नत में रहने वालों की हर ज़रूरत को पूरा करेंगे। जन्नत में खुशी और सुकून की फ़िज़ा होगी। जन्नत के नज़ारे के बारे में कुरान और अहदीस में तफसील से बयान किया गया है कि जन्नत में खुशी का एहसास होगा जहाँ कभी गम और दर्द का एहसास नहीं होगा। जन्नत में अल्लाह ताला की नज़र होगी जो जन्नत में रहने वालों को खुशी और सुकून से भर देगी। जन्नत में बुलंद व बाला इमारतें होंगी जो सोने, चांदी और मोतियों से बनी होंगी। जन्नत में नहरें और तालाब होंगे जिनमें दूध, शहद और पानी बहता होगा। जन्नत में खुशबू की फ़िज़ा होगी जो जन्नत में रहने वालों को खुशी और सुकून से भर देगी। जन्नत में जहाँ कभी कोई गम नहीं होगा, जहाँ सोने, चांदी और मोती से बना हुआ सामान होगा। जन्नत में हर किस्म की राहत व शादमानी व फरहत का सामान मौजूद है। सोने, चांदी, मोती, जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं। जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत व नफीस खैमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के लजीज और दिलपसंद मेवों के घने शादाब और सायादार दरख्तों के बागात हैं और इन बागों में शीरी पानी, नफीस दूध, उम्दा शहद और शराब तोहर की नहरें जारी हैं। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल फ्रूट साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार रखे हैं। आला दर्जे के रेशमी लिबास और सितारों से बढ़कर चमकते हुए सोने, चांदी और मोती व जवाहरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे जुड़ाव तख्त, इन पर गालीचें और चांदनियाँ बिछी हुई हैं और मसन्नदें लगी हुई हैं। ऐशो इशात के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं जो बेइंतहा हसीन व खूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत खादिम चारों तरफ बदस्ता हर वक्त हाजिर हैं। अलगात की जन्नत में हर किस्म के बेशुमार राहतें और नेमतें तैयार हैं और जन्नत की हर नेमत इतनी बेनज़ीर और इस कदर बेमिसल है कि ना कभी किसी आँख ने देखा ना किसी कान ने सुना।
نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنتی لوگ بلا روک ٹوک کے ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ تو نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ کبھی کسی کو موت آئے گی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ صحت مند اور جوان رہیں گے، یعنی جنت خوب کھائیں گے پئیں گے، مگر نہ تو ان کو پیشاب پخانے کی حاجت ہوگی، نہ کوئی تھوکیں گے، نہ ناک بہے گی، بس ایک ڈکار آئے گی اور مفت سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا ختم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد ہوں گے، ہمیشہ ہر دم ہر قدم پر شادمانی مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے اور قسم قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ جنت ساتویں آسمان کے اوپر یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأویٰ کے پاس ہے۔ جنتیوں کی تعداد 8 ہے، جن کے نام یہ ہیں: دارالخلد، یہ عام لوگوں کے واسطے ہے۔ دارالسلام جو فقیروں صابروں کے لیے ہے۔ دارالمقام جو مالدار شکر گزاروں کے لیے ہے۔ عدن یہ عابدوں زاہدوں غازیوں سخیوں اور اماموں کے واسطے ہے۔ دارالقرار اس میں حافظ و عالم رہیں گے۔ جنت النعیم یہ شہیدوں اور موزونوں کے لیے ہے۔ جنت المأویٰ جو شہدائے اکبر محسنین اور اولیاء کرام کا مقام ہے۔ جنت الفردوس جو نبیوں اور رسولوں اور علماء عاملین کی جگہ ہے۔ جنت کے 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 برس کی راہ ہے۔ جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق یا مغرب میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا کرتے ہو۔ جنت کے پھاٹک اتنے بڑے ہوں گے کہ اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان 40 برس کا راستہ ہے، مگر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو یہ پھاٹکوں پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی۔ جنت کے باغوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے، اور جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ اس کا گارا نہایت خوشبودار مشک ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اس کی دھول زعفران ہے۔ یہ جنت کی بشارت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ یہ بشارت ہمیں جنت کی خوبصورتی اور خوشی کے بارے میں بتاتی ہے۔ جنت کی حوروں کے بارے میں بھی قرآن پاک اور احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حوریں ہی بہت خوبصورت ہوں گی، ان کی خوبصورت ایسی ہوگی کہ دنیا میں کبھی نہیں دیکھی گئی ہوگی۔ حوروں کی جلد صاف چمکدار اور چکنی ہوگی۔ حوروں کے بال گھنے اور لمبے ہوں گے۔ حوروں کی آنکھیں خوبصورت چمکتی ہوئی ہوں گی۔ حوروں کے دہان خوبصورت اور چمکتی ہوئی ہوں گی۔ حوروں جنت میں رہنے والوں کی خدمت کریں گی۔ حوروں جنت کے رہنے والوں کو کھانا و مشروبات پیش کریں گی۔ جنتوں کے دروازے کے بارے میں بھی قرآن اور احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ باب رحمہ یہ جنت کا دروازہ ہے جو رحمت و شفقت کے لیے ہے۔ باب جہاد یہ جنت کا دروازہ ہے جو جہاد و شہادت کے لیے مخصوص ہے۔ باب الصیام یہ جنت کا دروازہ ہے جو روزہ اور صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ باب الصدق یہ جنت کا دروازہ ہے جو صدق اور امانت دار کے لیے ہے۔ باب التوبہ یہ جنت کا دروازہ ہے جو توبہ اور استغفار کے لیے ہے۔ باب الحکمہ یہ جنت کا دروازہ ہے جو حکمت اور علم والوں کے لیے ہے۔ باب الایمان یہ جنت کا دروازہ ہے جو ایمان اور عقیدے کے لیے ہے۔ باب الذکر یہ جنت کا دروازہ جو ذکر اور عابد کے لیے ہے۔ جنتی کی عمر کے بارے میں قرآن پاک کی احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جنتیوں کی عمر ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ بعض احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جنتیوں کی عمر 33 سال ہوگی۔ بعض احادیث میں 25 سے 30 سال کی عمر درمیان ہوگی۔ جنت کے گھر کی خصوصیات: جنتی گھر سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے۔ جنتی گھر موتیوں اور جواہرات سے مزین ہوں گے۔ جنتی گھر خوبصورت اور عالیشان ہوں گے۔ جنتی گھر ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ جنتی ان میں ہمیشہ رہیں گے۔
جنتی گھر کبھی نہیں ٹوٹیں گے، وہ ہمیشہ قائم رہیں گے۔ جنتی گھر کبھی نہیں بوسیدہ ہوں گے، وہ ہمیشہ نئے اور تر و تازہ رہیں گے۔ جنتی گھر خوشبودار، ان کی فضا بھی خوشبودار ہوگی۔ جنتی گھر خوشی اور سکون کا مرکز ہوں گے۔ جنتی ان میں ہمیشہ خوش و سکون سے رہیں گے۔